Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और हम लोग वो हैं जो उलमा की जूतियाँ सीधी करते हैं। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत में रहें। हम इल्मी किताबी नहीं हम इल्मी रिजाली है। वाह वाह वाह, ठीक है ना। ठीक है। हम रिजाल अल्लाह से इल्म हासिल करते हैं, किताब से नहीं। किताब से इल्म हासिल करने वाला खता पे ज़्यादा होगा सवाब के निस्बत। ठीक है, मतलब इंजीनियर साहब को रगड़ा लगा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, वो तो गुमराह शख्स है। अच्छा हाँ, और मैं उसके बारे में ये क्लियरली कहता हूँ आपके सामने, आपके पॉडकास्ट के सामने, उनके चेलों को भी कहता हूँ जी कि अगर ये शख्स तौबा नहीं करेगा मरने से पहले, जी, यानी अगर इसके नसीब में तौबा नहीं लिखी जी, तो आप ये फारूक रज़ा अल-तिजानी के या ये दावा लिख लें कि ये कुफर की हालत में मरेगा और सारी दुनिया इसकी कुफर को देखेंगी। क्योंकि इतना आसान नहीं है औलिया कराम को शतम करना। ये शख्स मैंने इसकी पॉडकास्ट सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब ये औलिया को गालियां दे रहा है। भाई की वीडियो तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये भी एक और यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। जो कोई अल्लाह से दुश्मनी करे, व मलाइकती या उसके फरिश्तों के साथ, व रुसूली या उसके रसूलों के साथ, व जिब्रील या जिब्राइल के साथ, व मीकाला या मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे काफिरों का दुश्मन है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करे। इसके कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी की एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी करे मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता मगर फराइज में पाबंदी से और नवाफिल में कसरत से मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। बस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में यहाँ के ना हदीस को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाबे निकालने होते हैं इस हदीस में से। अच्छा, और ये हदीसें उन बाबों पे फिट कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे बढ़ाए हैं, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान में शिर्क फैलाया। मुझे बताएं, कुरान अगर वलीउल्लाह की बात करता है तो उस वलीउल्लाह की करेगी ना जो कुरान के मौजूद जब नाजिल हो रहा था उस वक्त जो लोग थे। कुरान में कहीं लिखा हुआ कि 1200 साल बाद फलाना वली आएगा, 500 साल बाद फलाना आएगा। कुरान जब वली की बात करता है तो किस वली की बात करता है? सहाबा और अहले बैत की, जिनकी कोई करामत नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12 साल बाद बारात काट ली। हज़रत उमर ने कड़ी बारात काटी है? हज़रत अबू बकर ने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कटा। सब कहानियां झूठ। तो ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं। तो उस हदीस में आगे अल्फाज है कि मेरा बंदा जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे दुआ करता है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। अगर वो अल्लाह का हाथ ही बन चुका है फिर अल्लाह से क्या मांग रहा है? वो अल्लाह से मांगने की जरूरत नहीं। एक बंदा अल्लाह का हाथ उसका हाथ बन चुका है तो जिधर मर्जी हाथ ले जाए, वो जिसकी मर्जी कीची पर उड़ दे, अल्लाह से क्या मांग रहा है वो फिर? कि अल्लाह मुझे अपने दुश्मन के अगेंस्ट तू बचा ले। तो अल्लाह को तो चाहिए होगा कि यार तू हाथ बनाता ना कर जो मर्जी। ये मतलब ही गलत है इसका। हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं, मुराद ये है कि उसके हाथ, पांव, आंखें, कान ये अल्लाह की इताअत में ही उठते हैं, अल्लाह के नाफरमान नहीं होते। ये मतलब है। अच्छा, वो इसमें भी अगली कहानी कराते हैं। वो कहते हैं जी वो तो पहले ही गुनाह नहीं कर रहा था तभी तो उसे इनाम मिला है, और आप इनाम को कह रहे हैं कि फिर दोबारा वही इनाम मिल रहा है। उसने अपनी कान, आंखें और हाथों को गुनाहों से महफूज किया है तो वो वली बना है ना। अब आप दोबारा उसको कह रहे हैं कि वली बनने की वजह से उसकी आंखें, कान और ये सब कुछ ये जो है गुनाहों से महफूज हो जाएंगे, तो फिर नाम क्या हुआ? है ना कहानी वैसे सारे दा इलाज इत्थे है। सर्जन साहब कौन? मेरे भाई, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बाबा ये कह सकता है कि मैं जो अब वली बन गया हूं तो अब मरते दम तक मेरा ईमान सलामत रहेगा? इसकी गारंटी कोई शख्स अपने बारे में कह सकता है? कोई सहाबी भी कह सकता है सवाए जिनको बाई नेम जन्नत की बिशारत हुई है? वो भी उन्होंने खुद नहीं कहा, अल्लाह ने वही के जरिए बताया। वरना तो फतेह मक्का पे कितना ईमान लाने वाले हुजूर की वफात के बाद मुर्तद हुए और हज़रत बकर के खिलाफ खड़े हो गए मुनकरीन ज़कात, मुसलमा कज़ाब के साथ मिलने वाले लोग। तो मुराद यह है कि जो बंदा अमाल में इस्तकामत करता है ना, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, हाथ बन जाता हूं, यानी अल्लाह ताला फिर उसको ये इनाम देता है कि अब मेरा स्पेशल प्रोटोकॉल है तेरे साथ। पहले तो तूने अपनी एफर्ट से ये काम किए थे ना, अब मेरी ताईद तेरे साथ होगी कि मैं तुझे ये ताईद करूंगा कि आंदा कभी तू बुराई की तरफ जाने भी लगा ना, तेरा मैं हाथ पकड़ लिया करूंगा। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पकड़ा। कुरान में अल्फाज है यूसुफ भी उस औरत का कसद कर लेता अगर अल्लाह की बुरहान ना देखता।
تو تسی کہڑے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے، وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے۔ یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا، جب نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، فزیکل ہاتھ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو چیزیں بالمفہوم اور با محاورہ ہوتی ہیں اس کو فزیکل معنی یہ پہنا دیتے ہیں اور آگے کہانیاں کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے، اپنی عبادت نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ویسے کوئی عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے، جی میں کرتا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں، اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ۔ اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اتنا متکبر شخص۔ کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہوتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو، لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں انہوں نے کہا ہوگا۔ تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی، اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو تھوڑا سا مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو گائس ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی میننگ فل ویڈیو تھے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ایک براڈ کاسٹر کی ویڈیو یعنی دیکھ رہا تھا کہ اس جو ایک یعنی مولوی سے ایک سوال کر رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جہنمی ہیں جو ہے نا، کیونکہ وہ اولیاء اللہ کو یعنی گالم گلوچ دیتے ہیں۔ تو ہم علمی یعنی کتابی علمی نہیں ہیں بلکہ ہم رجال العلمی ہیں۔ تو اس طرح کے وہ مطلب اس کو انٹرویو دے رہا تھا، تو اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے یعنی جوابات دے رہے تھے۔ تو انجینئر محمد علی کی جو ہے نا جوابات ہمیشہ لاجیکل انفارمیٹیو ہوتے ہیں، اس کے ہر بیانات جو ہے نا قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے بارے میں انہوں نے قرآن کی جو ہے نا آیت کریمہ سے جوابات دیا۔ جو ہے اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کی جسم میری جسم مطلب پاؤں میرے پاؤں ہوتے ہیں، اس کی نظرنگ میری نظرنگ ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے اولیاء اللہ اس دنیا میں آ رہا ہیں یا آئے ہوئے ہیں جو اپنے جو ہے نا کلمہ پڑھواتے ہیں۔ تو
इन लोगों को जो है ना जो लोग जो है ना अपनी कलमा पढ़वाते हैं, इनको औलिया अल्लाह नहीं कहते हैं, बल्कि औलिया अल्लाह हमेशा जिक्र अल्लाह से, मतलब जिक्र अल्लाह, जिक्र कुरान से गाफिल कभी नहीं होते। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना कहते हैं, अगर औलिया अल्लाह वो होते हैं जो कुरान में इनका मेंशन हो, क्या अब्दुल कादिर जिलानी की मतलब वो दुनिया में आएगा, वो दुनिया में मबूस होगा, इनके जिक्र कुरान में मेंशन है, जो अपनी मतलब कलमा पढ़वाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो ना, सबसे पहले ऐसे लोगों से हमें बचे रहना चाहिए। कलमा अल्लाह का होते हैं और हम मतलब गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदा हैं। तो इस कलमे से जो है ना कोई भी मतलब हट कर अगर कोई कलमा पढ़वाते हैं तो शायद जो है ना वो गलत पढ़वाते हैं। हमें सबसे पहले किसी को गालम गलोच नहीं देने चाहिए, ये इस्लाम की मतलब एक सच्चा जो है ना निशानी है। बाकी जो है ना इल्मी बहस मुबाहिसा मतलब चलते हुए आ रहा है, आगे भी चलना है। तो जो भी मतलब दलाइल के साथ कुरान और हदीस से दलाइल देगा वही सच्चा अल्लाह का दोस्त है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।